तो हेलो एवरीवन, हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू ओम प्रकाश एजुकेशन। स्वागत करुच्ची पिला माने गोटे न्यू वीडियो को। पिला माने एही वीडियो रे हमें कोन डिस्कशन करिबा? पिला माने सप्तम पाठ डिस्कशन करिबा। षष्ठ सप्तम श्रेणी संस्कृत बही रो सप्तम पाठ डिस्कशन करिबा। पिला माने प्रथम पाठ ठू षष्ठ पाठ पर्यंत क्लियर कट पिला माने डिस्कशन होइछ, पूरा क्लियर क्लियर। तुम यदि देखिन हम प्ले लिस्ट को जाके देखि परिबो हो, चैनल को सब्सक्राइब करिकि किंबा मु वीडियो रो डिस्क्रिप्शन रे गोटे लिंक दे दउची। वीडियो डिस्क्रिप्शन रे जो लिंक दे से लिंक रे क्लिक कर देले प्रथम पाठ ठू षष्ठ पाठ पर्यंत संपूर्ण अभ्यास तुम माने देखि परिबो एवं मात्र अल्प अल्प मिनिट देखि परिबो। तो पिला माने चलंतु वर्तमान टॉपिक कोन हम डिस्कशन करा। सप्तम पाठ अछि कोन द्वितीय विभक्तिर प्रयोग। प्रथम विभक्तिर प्रयोग पिला माने सप्तम षष्ठ पाठ रे थिला। द्वितीय विभक्तिर प्रयोग पिला माने किपरि संस्कृत रे होउची देखिबा एवं कर्मकारक से जो द्वितीय विभक्तिर कर्मकारक पिला माने बसे। पिला माने कहि रहो जे वीडियो को आरंभ करिया पूर्व वीडियो को रखो जे 5 रु 6 मिनिट भितर हबो। 5 मिनिट रु 6 मिनिट भितर हबो, नले आउ 7 मिनिट रे अति बेसी रे जीवो। तेनु करी वीडियो को पिला माने शेष पर्यंत देखियो, अधारु स्किप करके जीवनी। पिला अधारु स्किप करि गले तमे माने बुझि पारियो, तमे माने ही हैरान हेई जीवो। वीडियो को पिला माने शेष पर्यंत देखो। देखो देइची पिला माने पश्यतु उच्चे पठतु लिखतु च। देखो बड़ पाटी रे पढ़ एवं लिख लेख मध्य। छात्र अस्ति छात्रटी अछि। विद्यालय अछि विद्यालयटी अछि। छात्र विद्यालय गच्छति। छात्रटी विद्यालय को जाउछि। छात्र अछि विद्यालय अछि छात्रटी विद्यालय को जाउछि। पिला माने आउथरे छात्र अछि विद्यालय अछि छात्रटी विद्यालय को जाउछि। तापर पिला माने कोन देखिदबा। युवक अस्ति मापिका मापिका अस्ति युवक मापिका धरती। युवकटी अछि मापिका अछि युवक मापिकाटी को धरुछि। युवकटी अछि मापिका अस्ति युवक मापिकाटी को धरुछि। मो सागरे कहियो। तापर पिला माने मो सागरे त माने कहि चलियो, मो सागरे कहि चलो। तापर कोन हेछि बालिका अस्ति फलम अस्ति बालिका फलम खादति। कुआउथरे बालिका अस्ति फलम अस्ति बालिका फलम खादति। बालिकाटी अछि फलटी अछि बालिका फल को खाउछि। बालिकाटी अछि फलटी अछि बालिका फलटी को खाउछि। कहि चलो मो सागरे। तापर पिला माने देखिया कोन देइछि। पिला माने द्वितीय विभक्ति आमे जानिबा कोन वयम जानिम आमे माने जानिबा। पिला माने एक वचन दुई वचन बहु वचन। पिला माने ओडिया रे दी प्रकार वचन एक वचन बहु वचन हेले इंग्लिश रे दी प्रकार एक वचन सिंगुलर प्लुराल, किंतु संस्कृत हमर एक वचन दुई वचन बहु वचन। देखो फास्ट देइछि बालकम बालको बालकान। कविम कवि कविन। शिशुम शिशु शिशुन। पितरम पितरौ पितृन। जामातरम जामातरौ जामातृन। लताम लते लताहा। गतिम गति गतिहि। नदीम नदौ नदीहि। धेनुन धेनु धेनुहु। तापर कोन देइछि पिला माने देखिदबा बधुम बधौ बध। तापर कोन देइछि पिला माने देखिदबा बधुम बधौ बधुहु। फलम फले फलानि। पत्रम पत्रे पत्राणि। अखि अखिणी अखिणी। मधु मधुनी मधुनी। पिला माने आउथरे कहि रखुछि। पिला माने एइठे तक होउछि मोस्ट इंपोर्टेंट। पिला माने जेइते हेले गोसी की पानी करके त माने पिला माने मन रखियो। बालकम बालको बालकान। बालक बालक गोटे बालक दुई जण बालक बालक माने। कविम कवि कविन जणे कवि दुई जण कवि कवि माने। शिशुम शिशु शिशुन गोटे शिशु शिशु दुहे शिशु माने। तापर कोन पितरम पितरौ पितृन गोटे जणे पितरम पितरौ पिता पिता माने पिता दुई जण पिता माने। जामातरम जामातरौ जामातृन जणे ज्वाई ज्वाई दुहे ज्वाई माने। लताम लते लताहा लता दुईटी लता लता माने। गतिम गति गतिहि गति गते दुई जण गति गति माने। नदीम नदौ नदियाहा गोटे नदी नदी दुहे नदी माने। धेनुम धेनु धेनुहु गाई दुईटी गाई गाई माने। बधुम बधु बधुहु जणे बहु दी जण बहु बहु माने। फलम फले फलानि गोटे फल फल दीटा फल माने। फल गुड़िक पत्रम पत्रे पत्राणि गोटे पत्र दुईटा पत्र पत्र गुड़िक। पिला माने पत्र माने लगैयनि, पिला माने पत्र गुड़िक, कारण एटा नपुंसक लिंग। अखि अखिणी अखिणी देन देखो अखि अखिणी अखिणी पिला माने जोटा बहु वचन हेइनी, जोटा हमर दुई वचन जोटा हेइछि दुई वचन हे पिला माने देखो हर्षई दिया हेइछि ख रे हर्षई, किंतु बहु वचन रे क्ष रे दीर्घई पिला माने दिया हबो। आखि दुईटी आखि आखि गुड़िक। मधु मधुनी मधुनी जो मधु महु महु दुईटी महु गुड़िक। पिला माने चलंतु डिस्कशन करिया अभ्यास बा अभ्यास कोन दिया हेइछि पिला माने एइटा जो कहली पिला माने नेक्स्ट वीडियो रे पिला माने क्लियर करने पढ़ी गाइथबो।
କ୍ଲିୟର କଟ ଏମିତି ପଢିକି ଆଇଥିବ। ଦେଖ ଅଭ୍ୟାସ କଣ ଅଛି ଆମେ ଡିସ୍କସନ କରିବା। ଦେଖ ଦିଆଯାଇଛି ଶୂନ୍ୟ ସ୍ଥାନ ପୂରୟତୁ, ଶୂନ୍ୟ ସ୍ଥାନ ପିଲାମାନେ ପୂରଣ କର। ପିଲାମାନେ ଅଭ୍ୟାସ ମାନେ ଅଭ୍ୟାସ ସୈନିକମ ସୈନିକୌ ସୈନିକାନ, ଧେନୁମ ଧେନୁ ଧେନୁହୁ, ମତିମ ମତି ମତିନ, ବଧୂମ ବଧୂ ବଧୂହୁ। ତାପରେ ପିଲାମାନେ କଣ ହେଇଯିବ, ପିଲାମାନେ ହେଇଠୁ ସବୁ ଲେଖିକି ରଖିବ। ଜାମାତାହା ଜାମାତରୌ ଜାମାତୃନ୍, ଜାମାତା ମାନେ କଣ ପିଲାମାନେ ଜ୍ୱାଇଁ। ଦେଖ ଲେଖା ହେଇଛି ଜାମାତା କୁଆଡେ ଗଲା, ମୁଁ ଏଇନା ପଢିଥିଲି ଜାମାତରମ। ପିଲାମାନେ ଜାମାତା ନୁହଁ, ସରି ପିଲାମାନେ ଜାମାତରମ। କଣ ଲେଖିବ ଜାମାତରମ। ବୁଝିପାରିଲ ନା ବୁଝିପାରିଲନି? ତାପରେ ପିଲାମାନେ ନେକ୍ସଟ କଣ ଅଛି ଆମେ ଦେଖିଦବା। ପିଲାମାନେ ନେକ୍ସଟ ଦେଖ କଣ ଅଛି, ମାର୍ଗମ ତରୁଣ ଦତାରମ କବିତା ନଦୀ ମାତୃଭାଷାରେ ଅର୍ଥ ଲେଖ। ପିଲାମାନେ ମାର୍ଗମ, ମାର୍ଗମ ମାତୃଭାଷା, ଆମ ମାତୃଭାଷା ହଉଛି ଓଡିଆ, ଓଡିଆ ଲେଖିବା। ମାର୍ଗମ, ମାର୍ଗମ ଅର୍ଥ କଣ ପିଲାମାନେ ରାସ୍ତା। ମାର୍ଗମ ଅର୍ଥ କଣ ଆମର ରାସ୍ତା। ତାପରେ ଦେଖ ହେଇଛି ତରୁଣ, ତରୁଣ ମାନେ କଣ ଆମର ଗଛ ଗୁଡିକ, ଗଛ ବା ବୃକ୍ଷ। ତାପରେ ପିଲାମାନେ କଣ ଅଛି ଦେଖିଦବା। ତାପରେ ଦାତାରମ, ଦାତାରମ ମାନେ ଯେ ଦାନ କରେ। ତାପରେ କବିତା ମାନେ କଣ ଗୀତ। ତମେ ନଦୀ ମାନେ ନଦୀ ହିଁ ମାନେ କଣ ନଦୀ। ପିଲାମାନେ ଆଶା କରୁଛି ବୁଝି ପାରିଥିବ। ତାପରେ 3 ନମ୍ବର ଦେଖିବା, ସଂସ୍କୃତ ଭାଷାରେ ଲେଖ। ମୁନି ମାନଙ୍କୁ କଣ କୁହାଯାଏ, ମୁନଃ ମୁନିହି ମୁନଉ ମୁନାହା। ଶିକ୍ଷକ ଦୁହେଁ ଶିକ୍ଷକୌ, ଭାଇ ମାନଙ୍କୁ ଭାତରଉ, ବାଳିକାକୁ ବାଳିକା, ବାପାଙ୍କୁ କଣ ହେଇଯିବ ବାପାଙ୍କୁ, ପିତରଉ। ତାପରେ ପିଲାମାନେ କଣ ଦେଇଛି ଦେଖ ଆଉ ଶୂନ୍ୟ ସ୍ଥାନ ପୂରଣ କର। ଦ୍ଵିତୀୟ ବିଭକ୍ତି ଆଧାରରେ ପିଲାମାନେ ଶୂନ୍ୟ ସ୍ଥାନ ପୂରଣ କରିବ। ଜନାହା ଡ୍ୟାସ ପ୍ରଣମତି, ଲୋକମାନେ କାହାକୁ ପ୍ରଣାମ କରୁଛନ୍ତି। ପିଲାମାନେ ଗୁରୁ ର ଦ୍ଵିତୀୟ ବିଭକ୍ତି କଣ ହେଇଯିବ, ପିଲାମାନେ ଦ୍ଵିତୀୟ ବିଭକ୍ତି ପୁଣି ବହୁ ବଚନ ଲାଗିବ। ଦେଖ ଲାଗିଛି ମଧୁହୁ ମଧୁ ମଧୁନି ମଧୁନି। ପିଲାମାନେ ଏଇଟା କଣ ହେଇଯିବ ଗୁରୁନି, ଗୁରୁନି। ପିଲାମାନେ ଗୁ ରରେ ଦୀର୍ଘଉ ନରେ ହସେଇ ହେଇଯିବ, ଗୁରୁନି ହେଇଯିବ କରେକ୍ଟ ଆନ୍ସର। ପତ୍ରକାର ଡ୍ୟାସ ପ୍ରକାଶୟତି, ପତ୍ରକାର କଣ ପ୍ରକାଶ କରୁଛି। ପିଲାମାନେ ପତ୍ରକାର, ପତ୍ରକାରଟି ପିଲାମାନେ ଏଇଟା କଣ ହେଇଯିବ, ପତ୍ରକାର କଣ ହବ ତାହେଲେ, ପତ୍ରକାର ପିଲାମାନେ ଏଇଟା କଣ ହେଇଯିବ, ପତ୍ରକାର ବାର୍ତ୍ତା ହେଇଯିବ, ବାର୍ତ୍ତା। ବାଳକ ଡ୍ୟାସ ପଶ୍ୟତି, ବାଳକଟି କାହାକୁ ଦେଖୁଛି, ବାଳକ କାହାକୁ ଦେଖୁଛି ପିତାଙ୍କୁ ଦେଖୁଛି, ପିତୃ। ସହ ଡ୍ୟାସ ନିମତି, ସହ ମୂର୍ତ୍ତି ନିମତି। ଏସହ ଡ୍ୟାସ ନୟତେ, ଏସହ ଲିଖନି ନୟତି। ରମାହା ଡ୍ୟାସ ପ୍ରାପ୍ତେନ, ରମାହା ଉପଧି ପ୍ରାପ୍ତେନ। ତାପରେ କଣ ଅଛି ଦେଖିଦବା ଆମେ। ତାପରେ ପିଲାମାନେ ଏତିକି ଥିଲା ଆମର। ତ ପିଲାମାନେ ନେକ୍ସଟ ଆମେ ଡିସ୍କସନ କରିବା ଅଷ୍ଟମ ପାଠ ଡିସ୍କସନ କରିବା, ତୃତୀୟ ବିଭକ୍ତିର ବ୍ୟବହାର, ୟୁଜ ଅଫ ତୃତୀୟ ବିଭକ୍ତି କଣ କେମିତି ବ୍ୟବହାର ହଉଛି ଦେଖିବା। ପିଲାମାନେ ଦ୍ୱିତୀୟ ବିଭକ୍ତିକୁ ପିଲାମାନେ ଆଉଥରେ କ୍ଲିୟର କଟ ପଢିବ। ବୁଝିପାରିଲ ନା ବୁଝିପାରିଲ, କ୍ଲିୟର କଟ ପଢିବ। ଭିଡିଓଟିକୁ ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦେଖିଥିବାରୁ ଅଶେଷ ଅଶେଷ ଧନ୍ୟବାଦ। ନେକ୍ସଟ ଆମେ ଡିସ୍କସନ କରିବା କଣ, ଅଷ୍ଟମ ପାଠ ଡିସ୍କସନ କରିବା। ସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପ୍ରଥମ ପାଠରୁ ସପ୍ତମ ପାଠ ଯାଏଁ ପିଲାମାନେ କ୍ଲିୟର କଟ ଆଶା କରୁଛୁ ବୁଝିପାରିଥିବ। କ୍ଲିୟର କଟ ତମେ ମାନେ ବୁଝିପାରିଥିବ। ଏବଂ ପିଲାମାନେ କେତେ କଷ୍ଟରେ ଭିଡିଓ ବନାଉଛି, ଚ୍ୟାନେଲ ଟାକୁ ପିଲାମାନେ ସବସ୍କ୍ରାଇବ ଟିକେ କରିବ। ଚ୍ୟାନେଲ ଟାକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ କରିକି ଭିଡିଓଟିକୁ ଲାଇକ୍ କଲେ ପିଲାମାନେ ମତେ ଟିକେ ଇନ୍ସପିରେସନ ମିଳିବ, ମତେ ମୋଟିଭେସନ ମିଳିବ, ଯାହାକୁ ପଢିବାକୁ ପିଲାମାନେ ଇଚ୍ଛା ହବ। ତାପରେ ଅଷ୍ଟମ ପାଠ ପିଲାମାନେ ନେକ୍ସଟ ଭିଡିଓ ଡିସ୍କସନ କରିବା ଆଉ। ଏବଂ କହି ଦଉଛି ପିଲାମାନେ ତମେ ମାନେ ପ୍ଲେ ଲିଷ୍ଟରେ ପ୍ରଥମଠୁ ସପ୍ତମ ପାଠ ପିଲାମାନେ ଦେଖିଦବ। ବୁଝିପାରିଲ ନା ବୁଝିପାରିଲ, ଦେଖିଦବ, ଦେଖିକି କ୍ଲିୟର କଟ ବୁଝି ପାରିବ। ତ ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ ପିଲାମାନେ, ଦେଖାହବା ଆଉ ଗୋଟେ ଭିଡିଓରେ।